IPF tiba saklajak bono kitingge serang salo tungplalajak khumlung duk mali amchai ereng tatal pati mungo IPF ti adong rokno affair khlaijak mani pati mungno teye Radhapur thanao kitinglai khadu mani phunuk laika IPF ti adong rok lahar kacharo malkhungni tayar sogai phunukha khadu mani mangpli Sangrung salo phungni damdok jorani simino chengkha IPF tibai saklaijak damni chibrui jorani bagui khomolong amchai bon kholobjak tangnok phalnok tai joto hatirok emergency service no karai laharo malia khungsa malkhung bonno kitingei tabuksak jora kuri kaisa patimung sitra patimungni koktuma phiaba sangrung salo IPF tibai saklaijak bonno kitingei tungphlajak khomolong duk malai amchai long live Parliament Sinam Nai 24 ঘন্টা বন্ধ টেং সাকসেস খেলাই নাই 24 ঘন্টা বন্ধ টেং সাকসেস খেলাই নাই মামলা করে IPF টিকে রুকা যাবে না মামলা কে IPF দর করে না IPF long live Parliament Sinam bagui jengke bono kiriya IPF long live মামলা করে IPF ni কর্মীরা কারো উইমান গলাক পুলিশ প্রশাসন খুশিয়ার ereng tatal pati mungo IPF pi adong rokno FIR khlaijak mani pati mungno teyei rally khlaimani logi Radhapur thana kitinglai khatu mani phunuk laikha picketing khlainai IPF tini adong rok বিনা কারণে মুক্তি দিতে হবে মুক্তি দিতে হবে বিনা দোষে প্রবীরদেবকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কেন জবাব চাই বিনা কারণে প্রবীরদেবকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কেন জবাব চাই বিনা কারণে প্রবীরদেবকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কেন জবাব চাই প্রবীরদেবকে কেন গ্রেপ্তার করা হয়েছে জবাব চাই জনজাতি নেতারা হুঁশিয়ার বিনা কারণে প্রবীরদেবরা কেন গ্রেপ্তার হয়েছে জবাব চাই প্রবীরদেবরাকে কেন গ্রেপ্তার করা হয়েছে জবাব চাই Radhapur thana kitingai khatu mani phunuk laimani pati mungno teyei IPF tini AGS Ganesh Devarma Sakha তিনি যে 9 তারিখ জুলাই 1947 24 ঘন্টা নিচে বড় দাগরি তমনে তাবকসক জরা যে IPF খুমলং ডিভিশন দক সবাই যে আতরত ভিলেজ না দিয়ে যে বন খাই তমনে তাবক জরা পুরোপুরি সাকসেস সিনি বন পুরোপুরি সাকসেস তাবকসক জরা কাইসা দোকান কাইসা অফিস স্কুল কলেজ টোটালি বন হয়ে থাকা অবনি বাগাইনা জব তো যে পয়লে কারবাছিনি জব তো চিনি যে দোকান পাট স্কুল কলেজ
যত অফিস আদালত চলি থাকনাই যে চিনি বন্য সাপোর্ট খাই নরক মানি মান বাগাই বেলাইকে হামবায় অমা হাইকেনে যে চিনি মেইন যে ডিমান্ড যে থানায় 5 তারিখ নে হরনি 3টা সময় চিনি IMW ইউনি ত্রিপুরা মোটর ওয়ার্কার ইউনিয়নে যে খুমুলং ডিভিশনের প্রেসিডেন্ট প্রদীপ দেবরমান অসয় হেকে হইরানি খালাই বিজেপি চক্রান্ত খাই বংনি যে পার্টি অফিস সবাই ওখানে কক শিলচাই বরফ যে মাজারা মানে ও হেকে বড় এরেস্ট খাইবেনি অবনো বিরোধী খাই না যে খুমুলং ডিভিশন সেন্ট্রাল কমিটিনি এপ্রুভ মানে তিনি IPF 18টা বিলিশনাতে খুমুলংনি যত অর্গানাইজেশনनि তাম অজাগাও তাম স্ট্রাইক দাগক দङ সিনি স্ট্রাইক তাম সাকসেস বনি বাগै তিনি তাইবো চিনি দুঃখনো প্রকাশ মা খাইকা তিনি যে অজাগাও যত চিনি ও বননি বিসিङाव थानाय যত যে তিনি যে চিনি টিকিটিङाव थांनाय र दुख फुनुगै दिनै जों हायनो हाय रादाबफोर थानाव थाङै जों अबनो बिखुब फुनुग लायखा बनि बागै खाबुजाक जों ताबुकसो जरना सिंजाक बोसङो खोना जे 10 तारिख 11 तारिख राज्य कमिटिनि कायसा MCC मिटिं दङ ओ MCC मिटिङाव जदिनो बनो जुदि बिना सत्ते हायके ताय आलादा जे 7 जनानो बुमुं लिस्ट खाय केस खायमानि आबनो जुदि बर उइड्रल खायनाय हांकाय IPF रक सेंट्रल कमिटी डिसीजन नावै ओनलि दिस तकालनि बागै एनि सेरेना जों बन्दक न हकनो थेबा खाजन ताखौ ताय भक्ताव जत तेरबा सिरां अबनो कयो जों 10 11 जताचिने सेंट्रल कमिटी जे मिटिङाव अबनो डिसाइड खायमान पडना जों सायमाननाय जों अरनो सायमानो जे 10 तारिख खना प्रदीप देबरमान हायनो हाय कुटति सना हन खना अफर चोरी चोरी योग्य हांकाय ताम खायमान IPF तर बसगा वान सुकना हम आबनो कारिबो खुमुलुं फरेस्ट समनि लाहार कचारो मालखुंनि टायार सबै खुनुक जाखा खादुमानि मांतिले कतर चलिखा IPF लंले आइ हुजियार এই বিজেপি হুজিয়ার এই বিজেপি হুজিয়ার মিথ্যা মামলা করে IPF করে বসানো যাবে না মিথ্যা মামলা করে শিকার মানিলা yang tai khaksa phasing bond no tuyei kok sana thangai IPF tini CAC member advocate Mintu Deborma Saka তিনি जोंगाव जागा खुमुलुंनि फरेस्ट समनिव अबो हंकाय सिनि टिटिए दिसिनि हेडक्वार्टर जों जतन साइमान अ जागा जों तिनि अमो हाइके अ दिबर जराव सातुं कुतुंनि जराव जों तिनि मा असुक लाइमानि के अबनो एकतानो कारण थानाय 2 तारिख जुलाई मासनि 2 तारिखआव के बाकारा BJP अफिसाव थाङै दंनि फ्लेग 2-3टा जे खानामानि बे चेयर अमहायराव सकजाका अबनो किटिंगै सिनि IPF तिनो दुसारौ खायै IPF तनो फल्स एलिगेशन खायै कायसा बरक कंप्लेंट पिटिशन खाया रादापुर PSO अ पिटिशन जे खायमानि न किटिंगै जों साइमनो सिनि ताखु खरकसा IMW नि प्रेसिडेंट ताखु प्रदीप देबरमान पुलिस रक बरक फल्स एलिगेशन दिउ बनो एरेस्ट खाया एरेस्ट खाइमा बाबो कुनु फुंगो बुया सारेक बुया बनो सिको खाय दाकाय खाय मांखो खाय बनो हरदि बर थाङै हरनि 3टाव थाङै बनो एरेस्ट खायतुखा जों साइमानो सिनि प्रदीप देबन बेलायख बरक काहाम बेलायख टंकजां नायनाय बकुनु दिनो केबो वालाय सुलाय बुलाय तगलाय ओम हायरा कुनु नायमानि करै हायपनो बनो फल्स एलिगेशन फल्स इम्प्लिकेशन खायजागै बनो रम्बै तिनि जुडिशियल कास्टडी व जेल खातगै दङ जों अबनि बागैनो तिनि बेलायखे सिनि खादुमानि सिनि ताखु खरकसा एरें दुस बगजागै दफानि सामुं खायतानि बरक काहाम तंमाया अमहाय बिब्रान्त बरक खायनायो जों साइमानो जिनि एकमात्र एकतानो डिमान्ड जे डिमान्ड नतै सारा पृथ्वी बुइनि दफानि बरक किरिजागो जे जों डिप्रालेन्ड मानि थाखाय जों डेभलप होनाय जों तै बुइनि तला थांना नांगाक अमरंग कासुनानि बागैनो बुइनि दफानि बरक एबा तै आलका पार्टी रक साइमानो बरंनि षড়যন্ত্র खायै जोंनि गोबांमा वार्कार रङ गोबांमा लिडार रङ विभिन्न धरने हेरेसमेन्ट खायै विभिन्न धरने एलिगेशन खायै जोंनि दरक बर रङ जेलो दावै
lokabo dawai hai case rogo khiklaye sini demand no noram rene sing borok nayo haipano sung saimano sini siklarok belai khe kha kotor belai khe kha kwar belai khe kha kaham dofani bagai borok saimano sung jotong thuiri nai hai jorao sung jotono thansa ke samungma tangnai sini gobangma jongjal phaimano buskango o jongjalongo bebaino sideline khaye sinje naharmung atipralen no sung salrum no samung khai ma tongnai hambai tabo kok tuma phaisok phajar da tong talbabe je romjak nai ni bagai yoknani eba phiokjak nai amhai kok tuma rok phaijak da tabo sung saimono thanai 6 তারিখো যে হিয়ারিং মানে ইয়াগুলো বড়তে হইছে জুডিশিয়াল কাস্টডি ও 10 তারিখতে হইছে বিনি বেইলি ম্যাটার সং হিয়ারিং খাইনাই সং নাইসাই টংনাই বনো ডাক্তিনো ও কেস নি হইতে এবা বনো ডাক্তিনো বেল দিউই সং বিনি নরমাল লাইফ হাইনো তুই খাইনে বাদে ge tumono bono phiokjak yang kan kenor tamo wansuk mung tong paithak sung saimono prodip debo balaike borok kaham bo salbrum brum no tong khasango tongai borok bo kuno boibai walaina naya suklaina naya salbrum brum no o elakao bo tong khasang tonna nayo omo hai borok rongo jodi asuk kodukma din somboi toni khai sung saimano sini bukhao balaike dukho nango aboni bagai sung sini andolon chalok thanai nangkhai sung tebo choba kotor khlainai Khomolong ni simi Surojit tai Probini Kokthong Chini Khorang